Magandang gabi po. Ito naman si 42nd Generation, patuloy mag-uulat sa pulong sa Diyos. Kumusta kayo lahat? Nandito naman tayo sa series ng Book of Hebrews, the Book of Bitter Things. At saka patuloy nating inuulat to. No? Tagal talaga to. Superiority of Christ Priesthood, Hebrews 7, 20 to 28. Tinalakay natin ito mga kapatid sapagkat kailangan natin malaman kung ano ang pagkalabaw, no, superior of Christ priesthood. Kaya itong Kristo ay ang kahulugan ay anointing po. At saka in the first 7 chapters of the Epistles to the Hebrews, the main truth is the superiority of Christ. To the prophets, superior siya sa prophets. Hebrews 1 verse 1 to 13, no? Superior to angels. Hebrews 1 4 to 10, and even superior to Moses. At saka kay Aaron and his Levitical priesthood. Hebrews 5 1 to 10. So in showing the superiority of Christ's priesthood, the author has done to step by step, no, explanation. And Christ is qualified to be the priest by virtue of his calling by God in Hebrews 5 to 10. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanya, and he has been called to be a priest forever according to the order of Melchizedek. Sa lahat ng panahon, no, walay undang gayod. Hebrews 5 9. So the priestly order of Melchizedek is shown to be superior by comparing Abraham and Melchizedek. No? So Hebrews 7 1 to 10, that Christ has become priest. A priest has several implications. Kung makita natin ang mga pari natin, maraming makita natin na implication po sa Hebrews 7 11 to 19. So the Levitical priesthood could not make one perfect before God. No, ang tribo sa mga Levita, sa tribo po sa kay itong linya kutay ng pagkapari ay isang tribe po, no. So sa lahat ng mga tribo ni Levi, sila ang maging pari, si-serve sila sa templo po. Pero sa tribo ng ibang grupo sa Israel, naging hari sila. At saka si Jesus sa isang tribo ni Juda. So the law upon which the Levitical priesthood was based has been annulled. No? Kung imo tanawon mga kaigsunan, Christ provides a better hope through which we draw near to God. Through Christ. No? So pag magsabi tayo na Kristo po, anointing, siya ang superior sa lahat. No? At saka wala siyang tatay, walang nanay, wala siyang biological kutay, upline, mga kaigsunan. So this brings us to Hebrews 7 20 to 28, in which we find the climatic comparison when Christ is the contrast with those who serve in the Levitical priesthood. Doon na siya kalainan sa mga nag-alagad sa mga pari nga kutay sa mga libihanon, where the superiority of Christ's priesthood is clearly demonstrated. No, in this passage, mga kaigsunan, we find at least the 4 points illustrating Christ's superiority, the first of which pertains to his divine appointment. Sa Hebrews 7 mga kaigsunan, 20 to 22, imong makita ang divine appointment niya. No, Levitical priests were appointed by a command. No, it is appointed from the start. No, kung imo tanawon ang mga Levita sa una, mga kaparian sa linya ni Aaron and his descendants served in the Levitical priesthood. Sila ang aruga sa lahat ng mga templo, and it was a divine command that so appointed them in Exodus 28 verse 1 to 4. So while divinely commanded, it was not with an oath. Kining pagkatalaga nila ingon nga
mga langit nun nga sugo mga kaigsuonan, dili kini panumpa, no? Dili kini siya oath, no? Again, mga kaigsuonan, the reference in Psalms 110 verse 4, in which God swore an oath concerning the coming of the Messiah. Messiah means Christ in Hebrew, and his priesthood. So, we mananahon earlier that the promise joined with an oath, mga igsoon, reaffirm the immutability or unchangeables of God's counsel in Hebrews 6:17. So, appointed by an oath and not just a command. Dili lang sugo nga kamo magpari mo, kamo magalagad mo, kamo magserbi mo. But Christ has become a surety of a better covenant. Siya ang pasalig mga kaigsoon sa maayo nga pakigsaad. Mga kaigsonan, surety means guarantor, no? And appointed by such an oath from God, Jesus guarantees the new covenant that is the better, and that the key word again. Kung imong tanawon, the superiority of Christ's priesthood is also illustrated by his eternal intercession. Walay katapusan mga kaigsunan. Sukad pa sa sinugdan, Hebrews 7:23-25. Levitical priesthood. Kining mga pari sa kutay sa tribo ni Levi, mga kaigsunan, sa grupo sa Israel. We mo tanaw, they were limited in service by death. Kung buhay pa sila, makaalagad sila. Kutay sila, linya sila sa kaparian, pero mahimo lang sila makapangalagad mintras buhi pa. So on, when died, another took his place. Pulihan siya, hindi kamatay. So, necessity, there had to be many priests, mga daghang kaparian. But Christ ever lives. Si Kristo dili mamatay, mga kaigsunan, to make intercession for us. Wala siya'y kamatayon, wala siya'y sinugdanan, wala siya'y ginikanan, mga kaigsunan. Kay gihulagway man siya kang Melchizedek. Christ is the Melchizedek, mga kaigsunan, in the time of Abraham. Unsa man si Melchizedek? Walay amahan, walay inahan, walay sinugdanan, mga kaigsunan. And that is because he continues forever. So walay katapusan, siya magapangalagad gayon. Ug sa imong kahimtang, ako ikaw, niining kalisod karon, Christ promise that he will never leave us nor forsake us. And he will serve us continuous. As said in earlier, Christ come according to the power of an endless life. 7 of Hebrews verse 16. So he therefore has an unchangeable priesthood, and is able to save to the uttermost those who come to God through him. Siya ang pasalig, siya ang paglaom sa kinabuhi. So niining pandemic, niining kalisod nga panahon, siya ang magapangalagad kanato nga nagsaad nga dili taniya biyaan, dili taniya talikdan. He can do what the law could not do. Mahimo niya ang wala mahimo sa balaod. Muna, particular kay kumigsoon sa before the cross and after the cross. Because before the cross, that is law. And after the cross, that is grace. Muna, sa ilalom sa grasya, mga kaigsuonan, naa diha ang paglaom sa kinabuhi. O, this is make one holy and blameless in Colossians 1:21-22. And he never leaves to make intercession for them. Wala siya, ang linya mo sa kaparihan sa una, mag-alagad sila sa kasimbahanan o sa templo o sa sanktuaryo. Pero sa dili pa sila mag-alagad, kinahanglan maglimpyo sila, ilang ihalad, maghalad sila sa kahalad para paglimpyo nila. Mga kaigsunan, tungod kay dili man sila perfect. No? Pero kining Kristo, igsoon, nga ako ang gibalik-balik kanunay, nga mao ang dihog, mao ang anointing, mao ang kinabuhi, he came that we might have life. Mga igsoon, siya balaan og walay buling. Manang mingon si Santos Pablo ngadtos mga balaan nga naman ang tanang taong ipuyan o Kristo, they are holy, they are not sinners saved by grace, my son. Once Christ lives in you, pag ingon yun ni Jesus sa dihang gibayran niya ang atong utang, pinaagi sa ikamatayan sa krus, consumatum est tetelestai, gibayran niya once and for all, because
of the blood of Christ. Mga igsoon, gibalaan na ta. Muna, nga sa dihang nabanhaw si Kristo, kaksunod siya ni Maria, mingon si Jesus, noli metangeri, touch me not, kay muadto pa ko sa amahan. Inig-adto na ko, mubalik ako, mupuyo ninyo. Sa dihang mupuyo na si Kristo sa imong kinabuhi, igsoon, you are holy. Akong i-prove nimo nga you are holy because ang tanang makahikap sa balaan nga butang, ang tanang makahikap sa balaan nga kahimtang, igsoon, mamatay siya. Pero gipuy-an kag Dios, wala ka mamatay. It means you are holy. Muna nga, you need to continues to grasp the reality that we are holy in the sight of the Lord. And kining Kristo igsoon, wala gyud siya mamatay. So it is suggest that Christ is doing for us now and it is most willing to do. Siya nagapangalagad. Nagsaad nga dili mo biya di mo talikod. As we continue in our text igsoon, we see yet another contrast with Levitical priest. His perfect character, kining perfect nga kahimtang ni Hebrews 7 verse 26 to 28. So these Levitical priests were sinners, katong mga kutay sa mga kaparian, mga makasala, hasta guning ato arong kahimtang karon may igsoon, gisininaan raman na sila og puti aron makit-an nga bala o limpyo may igsoon, pero sa sulod matud pa sa atong Ginoo igsoon sa ilang kinasuluran dunay dili may nga kahimtang. So some more so than others. So even the best of them had to offer up sacrifices. Ang tanang kaparian, kutay sa kaparian sa Israel zauna, kinahanglan mohalad silang sakripisyo para silang kaugalingon on a daily basis. So for his own sins before offering sacrifices to others. Sa dili pa sila nagani ubang pare mag bisa ison nakainom, no? Mana nga this Christ is separated from the sinners. Dili siya linyas mga makasasala. So kung ikaw puy-an kining Kristo nga akong gigon nga pare nga priesthood igsoon, kung imong tanawon kung makapuyo siya nimo, you become holy. We see our high priest described in regards to his holy character igsoon, holy, harmless, undefiled, separate from sinners. So his preeminent position, higher than the heavens, labaw pa sa kalangitan. Diha na siya sa wala pa ang tanan. Wala pa si Moses, diha na siya. Muna mingon si Jesus, kay diha kang Jesus na ang Kristo, siya, before Abraham, I am. Wala pa si Abraham, diha na ako. Muna nga, kung imo tanan maigsoon, ang iyang preeminent position, higher than the heavens. So, he does not need to offer sacrifices for himself. Dili siya kinahanglan maghalad siya kaugalingon. This makes him a high priest, fitting, becoming seemly for us, mga kaigsoon, and to do his perfect character, another element that shows us superior priesthood, his permanent sacrifice. Sa iyang sakripisyo nga dili maundang, medyo permanente nga pagpagalagad ka na to sa verse 27, 7-27, the Levitical priest sacrifice dili. Siya ang nag-aruga, siya ang builder of the house, he owns the house, my John, and every day they offered sacrifices, no, for their own sins and for those of the people. Ang kutay sa mga tribo, nga mga pari, mga kaliwatan sa mga kaparian, mga kaigsonan, nag-alagad sila para silang kaugalingon o para sa mga tao. And they had to be continually offered implies a fundamental weakness in efficacy of the sacrifices for themselves. Later we learn, mga kaigsonan, that the problem was the inability of the animal sacrifices to make one perfect and to cleanse the conscience of sins. In Hebrews 10 verse 1-4, in Hebrews 9 verse 9, so this Christ offered himself once and for all. Sa usa ka higayon gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon. This implies the efficacy of his sacrifice. The superiority of Christ's sacrifice will be explained, mga kaigsoon, Father. Kung imong makita Hebrews 9:11-15, mga kaigsonan, in the verse 2, we find the summary of the statement that contrasts the two priesthood, the law upon which the Levitical priesthood derives its authority, appoints men who have weaknesses for
example, and they are sinners themselves, and the death terminates their services. Muna kiningkutay sa kaparian, mga kaisonan, makapangalagad lang sila mintas buhay, pero kung mamatay na sila, impasta ng utang. Pero ang Kristo nga atong labahong pare, ang Kristo nga atong paglaom sa kinabuhi, nga wala siya mamatay higala. From the start, when God created the heavens and the earth, the Word was there. Christ was there, mga kaigsonan. Not the baby, not the child. Remember, in Isaiah 9 verse 6, that the child was born, that son was given. Son was not born. No? Ang anak wala matao, but it was given. Nga naman, tungod kay walay kamatayon. Mana nga, sakto ang ingon sa atong mga higalang Islam nga, ang Diyos wala mamatay. Di magiging mamatay po ng Diyos. Mana, mga kaisonan, kung si Jesus nga linya sa kutay ni Jose o ni Maria, bisan sa usa ka binhi nga mo'y nakapabungkag sa atong kaaway sa bloodline of the snake, mga kaisonan, gibungkag niya dito kay mo man ni ang gisaad sa Genesis 3:15 nga mo'y mo bungkag, mo'y mo dugbok sa ulo sa bitin. Si Jesus, siya ang nagbayad sa atong mga sala, pero sa dang human niya bayad, mga kaisonan, dili diha kutob ang atong trabaho. We need life. Muna, sa ring gibayaran niya, okay na ta, manang mga universal salvationists, awa na. Pero mga kaisonan, it's dili lang diha kutob, because the word Jesus is to save. The English command was given by Matthew 1:21 was future tense. Ang tenses gamit is future, no? Muluwas. Human bayad, bayaran niya itong utang, pero ang real nga kaluwasan, kung ang kinabuhi, the resurrected Christ will come to your life. Muna nga, we are not giving our lives, but He gave His life to us. Sadang moabot lang kinabuhi igsoon, that is the Christ. Muna, the glory, that's the glory. Kung nahinumdum mo sa garden sa Eden, na come short of the glory ang tao, hosos na puwas, and that is the Christ may soon. Munang sa Matthew 1:23, gitawag sa Emmanuel. Emmanuel means God is with us. So from the start in the garden, God is with us. Diha na siyang daan. Pero siya na-come short ang tao, na usab na diverted ang tao from spirituality to physical. Pag ingon gyud sabitin, look, tanawa, lasa daay, hikapa, tilawi, come short of the glory of God. Pagka-come short, we try to cover our sinfulness through the leaves of the fig tree. Panit sa karnero, ato mga performance, atong pagsimba, tabon-tabon sa atong pagkamakaulaw. But we need the Christ. Sadayang si Kristo na ang magpuyo nimo. He is the anointing, the Holy One. Ang paglaom sa kinabuhi, kung magpuyo siya nimo, siya nga balaan, ikaw mabalaan. Kung ikaw puy ang balaan, mabalaan ka. Nga naman, maunay mo takod nimo. Muna nga, siya nagpalingkod ka na to sa langit nung dapit. Siya naglingkod sa tuos sa trono sa Diyos. Muna, Jesus standing outside the door and still knocking today in Revelation 3:20. Revelation 3:20. Siya nagtindog. Pero if you understand, if you upgrade your mind that this Jesus become Christ, as Peter says, that the man you crucified, God made him Christ and Lord. Kinahanglan mahimo siyang life, mahimo siyang Kristo. Ang Revelation 20 verse 6, blessed and holy are those who are part of the first resurrection. Ang Christ is the first resurrected one. Siya ang pinakaunang nabanhaw ug kamagwangan nato igsoon. So if you have this life, if you have this resurrected Christ in you igsoon, if any man being Christ, he is a new creation. He is a new species. You need Him, higala. In this pandemic situation, you need the Christ. You need the life. May saad siya dili niya kabiyan. Minsan, sa una ako, kamo akong kaaway. Sa una, layo ako rinyo. Sa una, naligut-gut. Pero karon wala na. I remember your sin no more. Hebrews 8 verse 12. Wala na nako hinumdumi ang inyong mga sala. Manang wala na itabunan may son. Dili na ka pwede maingon nga my sin covered by the blood of Jesus. No more, because that's old covenant mind setting.
new covenant makes on no more covering. Dili na wagtang yun. Agnos di katulis pikatamundi. Kotero si Diyos nagwagtang. Unsa pa may tabunan kung nawagtang na higala. Muna akong pagdasig di mo higala. You need the PP. You need the personal protective which is the Christ. Siya ang biste. He's the remnant. He's our justification. He's our righteousness. Siya ang paglaom. He's the glory of God. Nagkikinahanglan sa tao. Unless you have this glory, unless you have the first resurrection, death has no power. Revelation 20 verse 6. Akong pagdasig ka na may gala, batuni ang Kristo. No? Jesus is born under the law, but Christ become life. When the testator die, ang covenant nahimong epektibo igsoon. O nahimong epektibo ang pakigsaad, ang bagong pakigsaad, sa dihang namatay ang nagsulat niini. Og nahimong nabuhi, og mipuyo siya, gisilyuhan niya ang atong kasing-kasing. He's our down deposit. Ephesians 1:14, 13:14, siya ang atong down dowry, igsoon. O niya, siya ang nagpuyo na nimo. Mingon siya, you are my temple. Do you know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? 1 Corinthians 3:16. Akong pagampoy igsoon, nga makabaton ka sa pagpadayag sa Revelation nga ang Dios nahimong ang Dios, siya ang atong Emmanuel. Sukan pa sinugdan sa dang na come short of the glory ng tao, man was directed to get out from the garden. Ingon ang Ginoo, get out from this place and go back to the place where you came from. Balik dito kasabog panington kag maayo dito. Ngano man na wala ang himaya, because the garden is the place where the glory of God was fully in the fullness of joy, mga igsoon. Ang pagdasig nimo, Abraham kasing-kasing, dawata ang finished work of Jesus and believe that Jesus become Christ. Magampo kita Ginong Dios, salamat sa imong kaluoy kaayo kay bulungan ka mo kang pasalamatan sa pangalan sa among Ginoo Kristo nga kinabuhi nga among nabaturan. Amen ug amen. Daghang salamat ug mayong buntag, mayong gabi, mayong hapon.